Émission, réveil, échange, exhortation, enseignement, par la puissance de la sagesse de Dieu, avec apôtre Mamiros Kanyeba. Suivez, émission Réveille-toi. Émission Réveille-toi. Bien-aimé, tunashukuru tena Mungu wetu kutupatia tena hii opportunity, kutupatia tena souffle de vie leo. Mungu tunambariki na tunakushukuru wewe frère ma sœur wote vraiment ku abone wetu wa pasheni yetu. Tunasema vraiment wa kumbingu Mungu aone kukubariki na Mungu aone vraiment kusaidia. Hivi bien-aimé dans le Seigneur, tuko napenda kusumburia mambo moya iko ya mingi sana mu kanisa batoto ya Mungu, la pauvreté. Minataka tusumburie sur la pauvreté. Na leo minapenda nikwambie ni pauvreté mu maisha ya bantu iko natokea wapi? Pauvreté iko nakuya je mu maisha ya bantu? Leo tutapenda vraiment kuintroduire thème yetu ya sur la pauvreté. Tutapenda kusumburia pa ile fwashi. Pauvre ni nani? Pauvre, ule muntu eko mu pauvreté, ni muntu ule ana manke ma nécessité ya kuvivre nayo. Muntu anakosa bintu bya kuvivre nabyo. Kupatie exemple niseme waziwazi, muntu anakosa fasha kuikala, muntu anakosa chakula, muntu anakosa kia kuvala, muntu anakosa kia kunywa. Manake ma nécessité ya mutu kuvivre nayo, mutu anaimanke. Wakati mutu anamanke, hii bintu banamuita sema uyu mutu eko. Na wakati uyu mutu eko pauvre, ni manake pauvreté ni eta ya mutu ule anaweza kuwa na kintu me ana bintu biko suffisant. Mutu eko mu insuffisant, jole mutu banaita pauvre. Pauvre gina anaweza kuisha eko nekala pakafuashi kamoya hivi, ubie nikake kafuashi kamoya hivi, lakini anamanke bya kuria, anamanke bya manke franc cité ya mutu, ile mutu anaweza kuvivre naye, uyu njo banamuita sema uyu mutu eko pauvre. Sasa mimi napenda tuingie mu Biblia, usumburie pamoja na pauvreté kuna. Pourquoi la pauvreté? Bien-aimé, tutasoma mu Biblia. Tutasoma mu Biblia. Mitapenda kusoma ko Proverbe chapitre 6. Chapitre 6, tutasoma verset 9 à 11. Tutasumburia pale kaloko verset 6, 9 à 11. Tunasoma. Biblia nasema hivi: paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Bien-aimé, minapenda pa hii maverse tusumburie po bintu bimoya bile maparole moya ile hii parole ya Mungu inapenda kutuambia mu Proverbe chapitre 6 verset 9 à 11. Ndio napenda kukuonesha bintu bile biko naleta pauvreté maisha ya bantu. Bintu biko naleta pauvreté maisha ya bantu biko bya kuachana chana. Lakini minaanza mbele na hibi, kuko bantu bengine biko ba pauvre ni ye moya anajifanya, ye moya anichika ile eta. Je, Biblia nasema hivi: wakati muntu eko paresseux, manake muntu ashipende kutumika, muntu ashitumike, eko mwenye kuikala tu. Peut-être mwingine mbena mpatia na kazi, wanampatia na kazi, mais ashitumike comme il se doit. Ku muntu mwingine anatumika kazi yenyewe, mais anatumika na paresse.
Biblia inasema ule muntu wa vile wakati ule muntu eko paresseux, muntu ule bien-aimé dans le Seigneur, paresse ya ule muntu itamusukuma, itamutupa mu manquement, itamutupa mu insuffisance na itamutupa mu pauvreté. Biblia inasema tena kintu kingine, Biblia inasema paka pa chapitre 9 et 6 ya Proverbe verset 9 à 11, Biblia inasema kupenda kulala bushingishi. Kuko bantu bengine me bien-aimé dans le Seigneur, vraiment bushingishi ye ni bushingishi. Manake ni kulala na saa ya kaji ni kulala. Muntu kupaka mbushingishi. Wakati ya busui nene ya benzake benda kumakaji yasha pa kulala. Wakati ya journée yasha pa kulala. Muntu mkubwa shakala. Eko tu mwenye kuikala, ye ni kuikala tu kusumburia mambo ya mapolitiki, kusumburia mambo ile rona na kisha kusumburia anaingia kulala. Ule muntu wa ile modeli ya vile Biblia nasema huyu muntu wa hivi vraiment huyu muntu atakuya mu pauvreté. Biblia nasema croiser les mains. Croiser les mains ni musansi moya kukosa kufanya kintu. Muntu eko tu anacha kuikala asifanye kintu. Bien aimé dans le Seigneur. Wakati ila utumike kaji, unekala tu au fanye kintu, uko tu mwenye kuikala, uyue kusema vraiment uko kandida ku pauvreté. Pauvreté itakufuata. Pauvreté itakuwa maisha yako. Utakuwa muntu wa kukosewa. Na pauvre vraiment mais bien aimé dans le Seigneur. Pauvreté ni kintu mbaya. Pauvreté banduku yangu hapana kuichika kubakia mpauvreté. Kama Mungu anakupatia opportunité ya kutumika, tumika kaji. Biblia inasema tout travail procure l'abondance. Ndio kusema nini? Kazi yote. Maana yake Mungu ashituambia seme paka unafanya ya hivi au unafanya ya hivi unafanya ya hivi, hapana. Biblia inasema tout travail procure l'abondance. Ndio kusema kazi yote ile inaweza kujipresente, kazi yote ile inaweza kuonekana. Mpendwa wangu, tumika kazi pour que ushimanke, pour que usikue mu insuffisance. Bantu wanafanya makazi ya chini chini tu, unaona sema ni makazi ya chini chini, lakini ile kazi yake inampatia chakula yake, inampatia fazi yake ya kulala, inampatia franga yake ya kuuza kanguo. Huyu mtu eko bien, kwa sababu Biblia nasema nikipate kia kuria, mimi napata kia kunywa, cela me suffit. Hivi bien aimé dans le Seigneur, hii ni point ya kwanza kabisa kabisa iko naleta pauvreté mu maisha ya bantu. Wakati muntu ashifanye kazi, wakati muntu ashitumike, akuwe mwanamke akuwe mwanaume, wakati ashifanye kazi, bien aimé dans le Seigneur, ule muntu eko nanguka mu insuffisance, ule muntu eko nanguka mu manquement, ule muntu eko nanguka mu kukosewa. Manake ashina na bile bintu binaweza kumsaidia pour que apate franga. Bien aimé dans le Seigneur, ujue kusema franga kule litokeaka bana itafutaka. Franga kule litokeaka ifo fanye kintu kimwa fulani pour que upate kuipata franga. Na kama aufanye kintu, utatokelea voleur, utatokelea escroc, utatokelea mendiant, utatokelea bintu kwa chana chana. Wakati ile aupende kufanya kazi, fanya kazi, kwa sababu utona kusema mu Biblia Mungu kisha kuumba Adam na Eva na baweka mu jardin, Mungu Biblia nasema Mungu akampatia mwanaume kazi. Mungu akamwambia seme travail, tumika, cultiver bulongo, tumika pour que upate kuchunga bulongo na upate kuproteger chakula ile Mungu deja d'avance alikuwa shakufanya. Mungu alikuwa shamufanyisha chakula mu jardin d'Eden. Mungu shatafuta tu mwambie sema Adam ikala lala bushingishi mafrio ikuria kalanga yule pale tumbula kalanga kuria moko yule tosha moko kuria panda beba pom kuria. Me Mungu alimwambia Adam nasema jardin yoi bintu yote bikomu ni bia we ukurie, lakini tu dois cultiver. Mungu anamwambia sema tu dois travailler. Manake travail ni kitu kia kwanza kile Mungu alipatia mtu poke mtu ashibakie mu manquement, mtu ashikosewe, mtu vraiment akuye na chakula yake, akuye na kiakunywa yake, mtu apate kuikala na salama. Ile ni kitu kia kwanza. Kitu kia pili bien aimé dans le Seigneur, kile kiko naleta pauvreté mu maisha ya bantu ni kitu kani? Jean chapitre 10 verset 10. Jean chapitre 10 verset 10 inasema hivi, tutaisoma na yo haraka haraka, tutaisoma. Jean chapitre 10 verset 10 inasema, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
asema mwizi anakuya kazi yake ni kuiba, kuchinja na kudetruire. Huyu ni Satan, ni kazi ya shetani. Shetani kazi yake ni kutulabishia. Kazi ya shetani ni kudetruire maisha yetu. C'est pourquoi Bible inasema hivi, maisha ya bantu pa hii dunia, kuku bantu bengine beko musouffrance moya, na ile souffrance iko imposée par le diable, par le monde des ténèbres. Monde des ténèbres ina imposé tu maisha moya hivi pa maisha yako. Monde des ténèbres, ba sorcier, manake shetani na ba ministre yake beko tu pale juu ya kudetruire maisha ya bantu. Beko pale juu ya kuiba ma valeur ya bantu. Beko pale juu ya kuua ma valeur ya bantu. Na ma pauvreté ingine ya mingi mu maisha ya bantu iko natoka wapi? Iko natoka kukazi ya shetani. Shetani eko na ba ministre bake. Paka vile Mungu na yeko na ba ministre ya Mungu beko pa dunia hapa, beko nafanya kazi ya Mungu, beko na leta vie mubile binesha kufwa, beko na transmettre bujima ku maisha ile shetani anesha kwa labisha ya bantu na ba ministre ya diable na bo ngambo yabo. Mais bien aimé dans le Seigneur, beko na bo na fonctionner nguvu sana. Na bo beko na tumika kabisa jua kuturendre kutuingisha maisha moya ya pauvreté, mu maisha moya ya shoyo, mu maisha moya façon. Wakati ile me bien aimé dans le Seigneur, unaona kusema maisha yako ikuna manake pauvreté, unaona shetani anekalaka kuna roho ya mubaya, shetani eko ennemi, shetani eko na esprit moya méchanceté. Wakati una remarqué souffrance moya exagérée, unaangalia mateso moya hivi, unaangalia auona ta façon ya kutoka. Bien-aimé dans le Seigneur, kazi kunafanya, unatumika na nguvu yako yote, mais resultat iko tu ya mubaya. Resultat iko paka ya mubaya. Manake effort yote wako unafanya au pate vraiment mazuri. Effort yote kunafanya au pate vraiment abondance. Bien-aimé, tafuta Mungu akusaidie. Mungu akumbingu aone kutusaidia kabisa. Shebale tuko mu pauvreté. Mbingu itoneko, mbingu tusaidie jua kututosha mwile situation ile tunajikutamo. Mungu akumbingu aone kukubariki. Biblia inatupatia tena kategori moja ya ba pauvre. Biblia inasema kubale ba pauvre banaita ba opprimé. Ba pauvre ba opprimé ni ba pauvre bale beko ba victime ya injustice sociale. Maana yake muntu eko natumika tu kaji, unafanyaka kaji, unatokaka busubuhi nenda mkaji tu bien, mais salaire beko nakupatia iko salaire moya vraiment iko kiloko kabisa, iko salaire moya iko insuffisant, aweza hata kufanya nayo kintu, aweze kukuria mzuri, vraiment ni mangaiko tu, ni mateso pa mateso. Na hii mambo yote bien aimé dans le Seigneur inakuwa na solution. Biblia inatupatia tena kategori ingine ya ba pauvre. Biblia inasema ba indigent. Ba indigent ni ba pauvre, bale bantu wako nanguka mpauvreté kupitia maaction ya bantu bengine, kupitia matendo ya muntu mwingine inangusha muntu ananguka mu pauvreté. Wakati unajikutanisha uko par exemple victime ya mtu mwa fulani alifanya mambo mwa fulani pa maisha yako, na ile mambo ina créer pauvreté maisha yako. Par exemple una kapitali yako ya munene, mtu anakuya anakuibele kapitali yako iko ya munene kwa ya kiloko, lakini njoo yenyewe inaanza kufanya kusema wewe upate kutumika nayo juu ya kupata chakula kunyumba, lakini unaona mtu mwingine anakuya anaingia naiba, bamwiji banaingia munyumba banaiba, bamwiji banaingia ku societe banaiba. Maana yake bana rendre kusema ile kazi inapata kufwa na bantu banabakia mu pauvreté. Wakati societe naunka en faillite, banemitosha kaji, munabakia mu mangaiko. Ile yote bien aimé dans le Seigneur ni paka makazi kunafanika kusema sheye tushipate chakula, sheye tubakie ndani ya pauvreté. Mais mwibi biote tunasema makazi ya shetani iko na turandre ba pauvre. Ma injustice sociale ina turandre ba pauvre. Kukosa makazi kuna turandre ba pauvre. Kuko bantu bengine eko na ile besoin ya kutumika, eko na junguluka, anenda kutafuta kazi, ashipate kazi. Bien aimé dans le Seigneur, bale bantu naba njikuta mu pauvreté.
Wakati unaenda unatafuta kazi haupate, unazunguluka huku, unaenda huku haupate kazi msosiete. Kile unaweza kufanya ni nini mpendwa wangu? Kile unaweza kufanya, tu peux créer quelque chose. Kila mtu na mtu vitu pa dunia hapa. Mapendo ya Mungu wa kumbingu ni kusema alipatia kila mtu na mtu talent yake. Mungu alipatia kila mtu na mtu kapasite ya kufanya kwa kitu kimoya, kiku naturel. Kile kitu hautakifunda, kile kitu hautakitafuta, mais kiko tu ndani yako. Tu peux faire quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur. Kama societe bionekane, utabakia paka mu mateso, utabakia paka mu mangaiko. Or ndani yako Mungu alishakuweka mobintu bila unaweza kutumikisha, bila tu peux créer quelque chose. Créer kintu mpendwa, créer kintu kile kitakusaidia uanze kupatako chakula, uanze kupatako kya kunywa. Mungu wa kumbingu aone kutusaidia. Lakini muibi biote, bonne nouvelle bien-aimé, yo hii 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, mitapenda kupatia bonne nouvelle, habari mzuri kwa ajili yako. Unajikuta mwile situation, unajikuta mpauvreté. Bonne nouvelle yo hii 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Bible inasema hivi: car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Hii ni bonne nouvelle, bien-aimé dans le Seigneur. Habari mzuri ni kusema hivi, Seigneur Jésus-Christ, Bible inasema très riche, eko riche, yenjo mwenye riche, yenjo mwenye richesse. Bible inasema ye Seigneur Jésus-Christ anajifanya kuya pauvre pour que shie tukuye enrichi. Il faut croire parole ya Mungu. C'est pourquoi Bible inasema balebe ko ba pauvre baseme je suis riche, ule ko pauvre aseme je suis riche en Jésus-Christ. Wakati tunamini Bwana Yesu Kristo, bien-aimé, wakati unamuchika Seigneur Jésus-Christ, wewe uyamwamini Bwana Yesu Kristo, uko nafuata hii video, mimi nakuexhorte kusema acha kuhangaika, hapana kwenda kubamba dawa, hapana kuua bantu, hapana kwenda kuiba, hapana kwenda kuescroquer. Solution iko. Seigneur Jésus-Christ alibeba maisha yake, anajifanya ye kuya malédiction, anajifanya ye kuya pauvre pour que shie tukuye enrichi. Maana yake tuko na richesse yote en Jésus-Christ. Yesu Kristo anesha kutupatia bintu biote. Ni we kutafuta njia fason kani unaweza kutoka mukile kintu, kwa sababu Yesu Masia anesha kujifanya ye kuya pauvre pour que we na mie tukuye vraiment ndani ya richesse. Luc chapitre 4 18 à 19, Bible nasema Seigneur Jésus-Christ anasema mirikuya, l'esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint, alinipakala mafuta njuu ya kutangaza bonne nouvelle kuba pauvre, na njuu ya kudélivrer ba captif, na njuu ya kulibere ba opprimé, manake ba pauvre. Yesu Masia wakati alikuwa pa dunia alikuwa na ikaji ya kuangalia ba pauvre, kubatosha mu pauvreté. Ndugu yangu mpendwa, yuwa kusema mumbingu munakuwa Mungu. Ule Mungu anakuwa iko naangalia, ule Mungu anakuwa iko nasaidia. Wakati unampokea Jésus Christ comme Seigneur na Sauveur wa maisha yako, ujue kusema Seigneur Jésus atangalia maisha yako na ataweza kukusaidia. Mimi napenda vraiment hii verset ya mwisho ile mimi napenda tusome leo, 1 Jean chapitre 3 verset 8, inasema le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Yesu Kristo alikuwa pa dunia, alikuya kudunia juu ya kudétruire ma œuvre ya diable. Juu kusema nini mon bien-aimé dans le Seigneur? Juu kusema hivi, kama pauvreté yako origine yayo ni buloji, origine yayo ni monde à ténèbres, ni Satan na ba serviteur bake, ni Satan na ba ministre bake, bana kurendre weye unakuya muile maisha kona ya pauvreté. Bonne nouvelle ya kwako ni kusema le Seigneur Jésus-Christ a apparu sur cette terre pour détruire les œuvres du diable. Na Yesu wakati anakuya juu kudétruire ma œuvre ya diable, bien-aimé dans le Seigneur, juu kusema na we kayako Yesu alikuya juu kudétruire ile puissance ya monde à ténèbres, ile kona déranger maisha yako, malgré kutumika, malgré kufanya effort yako yote, unashinda kutokelea, unashinda kufanya kazi, unashinda, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ
apparu pour détruire les œuvres du diable. Wewe unapaswa kucroire mu parole ya Mungu. Wakati parole ya Mungu inasemeka, wakati parole ya Mungu iko, ni njoo wewe upate kuyaminia. Wakati unaamini neno la Mungu, unaamini parole ya Kristo, unaamini kusema Jésus Christ alijifanya yeye kuya pauvre pour que mie ni kuye enrichi. Bien-aimé dans le Seigneur, utashimama na utamurésister diable. Bible inasema résister au diable, il fuira loin de vous. Mumurésister na atamikimbia. Umurésister diable, naye shetani atakimbia mbali kabisa na maisha yako. Mungu wa kumbingu aone kukusaidia. Mungu wa kumbingu aone kukubariki. I pouvoir ya monde à ténèbres inakuimposer maisha moya, inakuimposer pauvreté. Bien-aimé, katika jina la Yesu, ile pouvoir ya diable ipate kuanguka na maisha yako ikuwe libéré, parce que Jésus Christ alijifanya ye pauvre pour que ukue enrichi. C'est pourquoi iwakati katika jina la Yesu minafunga ile pepo mbaya, nafunga ile puissance à monde à ténèbres iko na kurendre pauvre, nafunga ile puissance à monde à ténèbres iko na kurendre paresseux au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce du Tout-Puissant, que le Seigneur Saint-Esprit akubebe en charge, akufungurie balabala, akufungurie milango, uone mwangaza na faveur ya Mungu iko accompagné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Amen. Émission, réveil-toi, échange, exhortation, enseignement, par la puissance de la sagesse de Dieu, avec apôtre Mamiros Kanyeba. Suivez, émission, réveille-toi.